Sa sulod sa unom ka tuig nga pag-alagad, daghan kaayong nahimo, daghang kinabuhi ang natando, ug daghang panalangin ang natuman. Tulo ka pabalon sulod sa unom ka tuig, tulo ka haligi nga nagpadayon sa paglig-on sa atong parokya ug komunidad sulod sa unom ka tuig nga pagserbisyo. Ang unang pabalon, pag-alagad ug pagtabang sa katawhan. Sa panahon sa pandemya, sa dihang ang kalibutan na puno sa kahadlok ug kalisod, si Father Sansin mipadayon sa misyon sa pag-alagad. Gitukod ang Social Communication Ministry aron mapadayon ang komunikasyon ug pagpaabot sa pulong sa Ginoo bisan sa kalayo. Gipahigayon usab ang mga programa sama sa dental, optical ug medical mission nga naghatag og kahupayan ug paglaom sa katawhan. Ang ikaduhang pabalon, pagpalambo sa parokya ug mga programa. Dili lamang sa espiritual nga aspeto nag-alagad si Father Sansin, kundi usab sa pagpalambo sa atong parokya. Gipa-renovate ang kumbento, usa ka simbolo sa pagbag-o ug pagpadayon. Pinaagi sa matag tuig nga fundraising calendar na padayon ang suporta sa mga proyekto sa simbahan. Ug pinaagi sa skills training program for out-of-school youth, daghang kabatan-unan ang nahatagan og bag-ong oportunidad sa kinabuhi. Ang ikatulong pabalon, pagpalambo sa bokasyon sa mga kabatan-unan. Ang bokasyon usa ka tawag nga kinahanglang tubagon, pinaagi sa pagpalapad sa ministry sa altar servers, daghang batan-ong lalaki ang naengganyo sa pag-alagad. Si Father Sansin nagpasiugda sa kahayag sa bokasyon sa pagka-ministro, nagpukaw sa kasing-kasing sa kabatan-unan, padulong sa pagkapari. Hello, Father Sansin. Today, I would like to take this opportunity to express my heartfelt gratitude to Father Sansin Soilo Ibonia MSc. For 3 years, I have the privilege of serving with him at St. Joseph Parish. His dedication, guidance, and commitment to the mission of the church have been a source of inspiration to me. As you prepare to transfer to another parish, I would like to express my sincere gratitude of these 3 years we share in serving at St. Joseph Parish. For your guidance, kindness, and dedication to the church have inspired to me greatly. As you begin a new mission, I pray that the good will continue to bless you abundantly, grant you good health, and strength, mission, and joy in your priestly ministry. May the Lord guide us and protect you whatever He sent you. Thank you, Father Sansin, for your faithful service, for being a blessing to me and many people and St. Joseph Parish. Please continue to pray for me as I continue my journey towards the priestly. May God bless you, Father Sansin, his new assignment, and continue to make him an instrument of Christ's love and service. Once again, I am Warford Bensig, a seminarian at SMA Formation House in Silang, Cavite. Thank you, Father. Mabuhay! Mayong adlaw nga natong tanan. Mo ni ang adlaw nga diin nato i-celebrate ang despedida sa ato ang paroko si Father Sansin. For 6 years in service sa parokya ni Senior San Jose, ako, ipasalamatong kanimo, Father, sa imuhang makanunayong suporta kanako o diin nakalampos sa akong pag-eskwela, isip, scholar,
before sa parokya ni Senior San Jose. Daghang kayong salamat sa imong kaayo ug gugma sa katawhan ni Senior San Jose. See you soon, Father Sansin. God bless. Hello everyone! Kumusta ang tanan? To Father Sansin. Dili ko makalimot dre sa ato ang first encounter nga diin nasigahan gidayon ko nimo sa imong mga mata. And that time nakaingon ko nga stricto gid siguro ning paria. Mo na nga sa una medyo mahadlok ko mo duol-duol nimo, mahadlok ko mo approach or dunay mga kinahanglan. Kay basi masigahan na pod ko sa mata. But when we get to know you more, nga mas nailhan na ka namo, mas nakuyog-kuyog na ka namo, dito ko nakaingon nga very opposite di ay kayo nga ako ang first impression sa imuha. Kay ikaw di ang type of person nga grabe ka chill, nga dili gusto og problema, dili gusto og stress sa life, and if ever dunay mga problema nga ma-encounter, mapangitaan na dayon og solusyon and masulbad ra gid dayon. Mo nang believe kaayo nimo Father. And the youth ministry, no, ako kaya mong pasalamat, we're very grateful sa imuha tungod sa mga tabang ug suporta nga imong gihatag kanamo every time nga doon nami mga plano or doon nami mga activities nga gustong buhaton na agidayon ka, andam nga mo support, muhatag sa imong suporta kanamong mga kabatanunan. O I know sa mula kahibaw, daghan kayong salamat sa mga opportunities nga imong gi-offer sa mga kabatanunan, ilabi na gayud katong mga naglisod sa pag-provide sa ilahang pag-eskwela. Daghan kay salamat sa mga scholarship, sa mga opportunities nga diin daw kayo nga tabang para lang makapadayon sa pag-eskwela ang mga kabatanunan. Kay I know nga usa gid na sa imong goal, usa na sa imong mga mission nga matabangan ang mga kabatanunan nga naglisod sa ilahang pag-eskwela. Mong daghan kaayong salamat dre. O sa mga unlimited life advices nimo sa amua, sa imong mga pabalon nga diin bitbit na ako sa kanunay, bitbit na ko kung asa man ko karon, o sa sa nahimo na ako nga inspirasyon dre ang imuhang mga pabalon dre nako. Daghan kayong salamat dre. Og ilabin na sa imuhang pagpakaon ako og salad, no, pagpugos og pakaon og salad, dako kayong tabang dre, dako kayong tabang nako dinhi kay perming salad dre walay rice. So daghan kayong salamat bitaw Father sa imuhang serbisyo sulod sa 6 ka tuig. Daghan kaayog mga memories together, daghan mga katawa, kasakit, mga luha nga gipa nagambitan, no. Daghan sa kayong salamat sa imuhang pagka-generous, no. Mo gina nga kauban ka namo, dili gid mi maguol kay dili gid mi mapasmo tungod sa imo kay tungod sa imong generosity nga mao pagani pagpamahaw, mag-snack na dayon, sunod-sunod na nga mga kaon-kaon. So daghan kayong salamat dre, makita man pod, no, sa mga tawo nga nakapalibot nimo din na karon nga para buyag, no. Para buyag. So daghan kayong salamat Father sa imong serbisyo sa 6 ka tuig. Dako kayog impact, dako kayog kausaban sa parokya. Daghan kayong mga katawhan, mga kapilya nga natabangan ug mas na-inspire pa sa pag-continue sa pag-serve sa Ginoo. O kay baw kami pod na nag-uol pod, no, pero kay baw mi nga malipayon ka kung asa man ka padulong sa imong sunod nga misyon, o mas malipayon si nanay ug si tatay kay imong tibuok pamilya kay tuan na sa ilahang duol. Again, daghan kayong salamat dre o ayo-ayo sa imong next nga mission. O always remember nga you will always have a place and a home here in Camotes Island. See you around Father, and wala man ko'y pabalon sa imuha, mo check na lang imong GCash. Again, daghan kayong salamat dre o ayo-ayo camping sa kanunay. Bye-bye. And always remember this, Father Sansin. Hawak mo pa rin ang beat. Hawak mo ang gabi, sa bawat galaw mo ako'y nabibig. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitaw.